তাহলে এসে থাকবো না তুই চিঠি চিনে পড়ে আগে চিঠি করতে অসুবিধা বা কে বলতে বলতে থাকি যাতে উৎস না হবনি ভুল জীবনে তোর বড় সাইকেল ঠেলি পারিবু খালি কপি হয়ে বুঝছি না দেখা 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 ভালো কিন্তু টেকি দেখা সংকট দেখলে আহা ছড়া বাহার পড়ে ওই কাটুছি আরে সাবু মাইলে কাটুছি গোলা বসে কিন্তু উঠছি যেন করতে দিয়ে আজ তার উঠি নেই যাও দীর্ঘ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ହସଟିକ ପୁଣି ଆସିଲି ଆଜି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ସୁବିଧେ ମଞ୍ଚରେ ବସି ମୋତେ ଏ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି କାରଣ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ଆମେ ଆଜି ଉଠିଛୁ ତାଙ୍କରି କଲତାଇ ଆମ ଗୀତରୁ ଆଣିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲାଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବିରଳ ଏଭଳି ମଣିଷ ବିରଳ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା शुभकामना श्री जयराम सागर महोदय जहाँ बिना ओडिया चलचित्र जगत हसिया हसेवा सम्मान प्रदान करिसंती माननीय राज्यपाल महोदय सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय माननीय मंत्री महोदय माननीय विधायक महोदय सम्माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय उपस्थिति ମୁଁ ଚାହିଁବି ତିନି ଜଣ ପ୍ରାକ୍ଟେସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରତାଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆମ ଦୁନିଆ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ अरे हाथी का दांत मिलिट्री मैन का बात थोड़े एग्रीमेंट है लेकिन आओ बोलेगा नहीं मैं तो नहीं पतला है जाए ना ताहाले भी नुहे कदा भी नुहे बाजी बाजी बाबा जी माती माती बाबा जी बाजी बाजी बाबा जी माती माती हास्य अभिनेता श्री जयराम सागर महोदय को